ایک مرتبہ تین مرتبہ سورہ کو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم نئی مقدر ابن جعفر عباس صاحب کی اسے لیے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط
से रो रहा था सर शाह तशनाला आकर करिए नेजा ये सज्जाद दो तो मेरे बाबा आगे ना बढ़ने का क्या सबब क्यों मेरे बाबा आगे ना बढ़ने का क्या सबब देख को ताजिया से मेरी प्यारी सकीना है गिर पड़ी देखे कोई कहाँ है वो आगोश के दिखलाओ ढूंढ कर उसे तुम ऊँट पर अभी इस वाक़े ने रानों के दिल को हिला दिया उस दर्द से खुद को बिनते अली ने गिरा दिया सैनब ने उस घड़ी जो नजर की इधर उधर देखा कि एक मुअज़्ज़मा बैठी है खाक पर काला लिबास जिसमें पहनी है सानों पे बिनते शाह रखे हुए हैं सानों पे बिनते शाह रखे हुए हैं आंसू रवा है आंखों से और दबिया है इस दिल मुबदार पे हर दम निगाह है शफ़क़त से बार बार ये कहती है बरमला इस कमसिनी में तेरी मुसीबत पे मैं बिना अरे खुदा से शिवरे सितम करना बोल जाना अरे कानों से मुझे छीन लिए मुसीबत कानों से मुझे छीन लिए मुसीबत देह में यतीम के दिल को दुखा बिनते अली ने देख ये मेहरबानियां की अदब
ساڑھے صفا میرے والد صاحب کی اور آج ان کی جو تاریخ وفات ہے، اسی سلسلے کی ایک مجلس انشاءاللہ 26 صفر کو اسی اجاخانے میں منعقد کی جائے گی بعد نماز ظہر، کیونکہ آج تاریخ رسول اللہ سے ان کی سرگرمی برسی کی۔ میں سے قبل بھائیوں کو آواز اور کار میں سے پیش کر دیتا ہوں۔ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیز میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیز میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ آئیے اللہ میں مرضی علی بدرام سے گزارش کرتا ہوں مرزا مشہور حسن صاحب شاعر اور ان کو گزارش کروں کر مومنین کے قلوب کو اپنے بہترین بیان سے منور فرمائیں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیل فارجہ پڑھو گے کیا؟ اولا سے گزارش ہے کہ اولا ہم دوسری پڑھیں اور اس کے بعد میں اس کے مسئلہ ہم اور 3 دفعہ سے اللہ ان سے اخلاص کی تلاوت فرما کر بھائی آواز پڑھا ابن جعفر پاس میں نہیں مختلف نہیں جعفر نہیں مختلف ہو گیا نہیں ابن جعفر پاس میں رحم اللہ من خیر الفاتحہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ربنا مولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من مات على هدى محمد مات شهيدا صلوات الله. اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سادہ رحمت و فرمانا کہ وہ شخص عالم محمد کی محبت نہ جائے تو مرتا ہے بلکہ شہید ہو گیا۔ اور میں نے خطبے میں قال رسول اللہ فرمایا یہ ایسا کیا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ وضاحت کی کہ یہ سارے عالم محمد کا پتہ تو اس میں کسی بھی ذہنی یا پڑھے لکھے لوگ
شخص پریشان ہونے کی جنرل ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سرکار ختم مرتبہ علیہ السلام ہی کا فرمان ہے اول محمد اوسط محمد آخر محمد ظہور محمد ہمارا اول محمد ہے ہمارا اوسط محمد ہے ہمارا آخر محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں اور فرمان معصوم جو کہا جاتا ہے یہ معصومین نے ارشاد فرمایا جو ہمارے ذہن میں سب کے نشان صدق ہے سچی زبان اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور چونکہ ہم سب کا سب محمد ہے تو جب آپ ہمارے رسولات میں محمد خوشی کرنا ہو گئے اور ظاہر ہے میں اپنا سبق سناؤں گا اور ظاہر ہے سبق سنانے کے لیے تھوڑا سا سبق سمجھ لینا صبح اس میں جب کوئی پڑھائی کا یا عالم سامنے آ جائے تو ان پڑھ آدمی کو ہوش حواس درست ہونے کے بارے میں تو میں آپ کو کہتا کہ سب سے محمد ہیں اور سب کے ذہن میں زبان صدق ہے اور عالموں نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کے حدیث کو اگر آپ بیان کریں اور آپ کو معصوم کا اس کا گرامی یاد نہ رہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ جن معصوم کی طرف چاہے آپ نسبت کر کے بیان کر دیں اس کی آپ کو اجازت ہے تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہم میں سے کسی نے بیان کی ہے کوئی رسول نے بیان کی کوئی علی نے بیان کی کوئی حسن نے بیان کی کوئی یعنی ان میں سے کہ اگر کسی کے زبان سے کسی دوسرے معصوم کا اس میں گرامی بگڑ جائے تو یہ کوئی کوتاہی یا غلطی پر شمار نہیں کیا تمہارا ارشاد معصوم ہے کہ جو شخص مرنے والا مر جائے اور وہ مرنے والا آخری سال آل محمد کی محبت کر دے تو وہ پھر مرتا نہیں بلکہ وہ شہید ہوتا اور جب بات یہ آتی ہے کہ صاحب اپنی فطری موت سے انسان ہو رہا ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو رہی ہے یا بیمار ہو رہا ہے اور آپ نے اسے شہید کہنا شروع کر دیا تو بھیا ایک بات میں پھر عرض کر دوں حدیث احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسوٹی تو حضور نے ہمارے سامنے بیان بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی میری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ کو یہ شک ہو کہ واقعی یہ ہماری حدیث ہے یا نہیں ہے تو اسے قرآن کی کسوٹی پر کس سے دیکھ دیا جائے اگر وہ ہمارا بیان جو ہمارے حدیث سے منسوخ کیا جا رہا ہے وہ قرآن کی کسوٹی پر کھڑا اترتا ہے تو آپ اسے یقین کر کے مان لیجیے کہ ہمارا ہی فرمان ہے ہماری ہی حدیث ہے اور اگر ہمارا فرمان مطابق قرآن نہ ہو تو اسے دیواروں سے مار دیا جائے اور اسے قبول نہ کیا جائے تو اب یہ حدیث جو مرنے والا اگر مر جائے تو شہید کو ہوتا ہے اور شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے شہید کے پیچھے میں قرآن مجید کی کھلی ولایت ہے کہ دیکھو جو لوگ الگ الگ شہید کر دیے ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو تو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہو یعنی تمہارا شعور تمہاری ادراک تمہارا ہوش تمہاری ذہنیت اور تمہاری سمجھ دور اتنی ہے ہی نہیں کہ تم مرنے کے بعد کسی انسان کی زندگی کا شعور کر سکو یعنی تم لاشعور ہو اگر مجھے میں زمانی ایسی آواز ہو اگر تم بیوقوف ہو تم جاہل ہو تم کیا جانو تمہارے والا زندہ ہے کیسے زندہ ہے اور دوسری آیت میں صلاحیت کے ساتھ قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات دیکھو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روکا گیا ہے کہ دیکھو وہ ہے شہید آپ ان کے عادت کا تقاضا یہ کہ آپ انہیں مردہ نہ کرو ہاں واقعی وہ مردہ ہی ہے مر تو گئے ہیں
اللہ کے نام سے زبان ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ نے اتنے زبردست طریقے سے روکا ہے، لا تحسبن الذین، دیکھو خبردار گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہنوں میں بھی یہ تصور نہ آئے جو اللہ کے نام میں قتل ہو گئے، لا تحسبن الذین قتلوا، جو اللہ کے نام میں قتل کر دیے گئے ہیں، اما جو اللہ کے نام میں قتل کر دیے گئے ہیں تو تم یہ گمان بھی نہ کرنا کہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ رسول اللہ محمد میں قتل کیا جانے والا، اس کے بارے میں تمام انسانوں اور جسم کو اللہ نے منع کیا کہ کوئی گمان میں تمہاری تصور میں بھی یہ بات نہ ہے کہ یہ مرنے والا مر گیا ہے، بلکہ یہ زندہ ہے اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پاتا ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو اگر زندہ سمجھنا چاہیں، کچھ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، تو اسے زندہ سمجھتے ہیں۔ تو معیار زندگی ہمارے سامنے چلنا پھرنا، ہمیں دکھائی دینا اور ہمارے کسی عزیز وطالب کا، دوست کا، احباب کا، ملنے والے کا یا نہ ملنے جلنے والے کا، جس میں انسان کا، ہم اس کی زندگی کو اس وقت تک زندہ سمجھتے ہیں جب وہ رزق استعمال کرتا ہے، یعنی کھاتا پیتا ہے۔ تو سب میں مر گیا، شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا اور اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا، اور وہ آپ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، نہ وہ کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ وہ کھا رہا پی رہا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ دیکھو تمہاری عملیں جو ہیں وہ اتنی سی ہیں، میں خالی کاٹوں، میں جانتا ہوں کہ تم کس طریقے سے کچھ سوال کر سکتے ہو کہ اچھا اگر وہ کھائے اور پیے، اگر آپ نے کھاتا پیتا نہ دیکھے تو آپ روزہ سمجھے، تو آپ بتائیے شکم میں مادر میں پلنے والا بچہ 9 مہینے شکم میں مادر میں رہتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ کیا اسے اللہ کی بارگاہ سے رزق نہیں ملتا؟ یقیناً اسے رزق ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں طرح طرح کے مخلوق ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور یہ درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، اور سب حشرات الارض بھی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں سب کے غذا اور سب کا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ وہ راضی ہے، وہ راضی ہے، رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ بہتر جانتا ہے کہ میری کس مخلوق کو کس قسم کے رزق کی ضرورت ہے، اور اس کی حیات مستقبل کو باقی رکھنے کے لیے اسے اسی رزق کی ضرورت ہے، جب وہ اس کو استعمال کرے گا تو باقی رہے گا۔ اب ساتھ کو رزق ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی گیہوں، چاول اور یہ رزق بھیڑیا اور شیر کا رزق نہیں۔ بھیڑیا اور شیر جنگل میں رہتے ہیں، کتا ہے، کتے درندے ہیں، جن کا رزق اللہ نے کیا رکھا ہے؟ گوشت رکھا ہے، گوشت۔ اب یہ ان میں سے دو طرح کے جانور، کچھ گوشت اسی طرح کھا لیتے ہیں، شراب وسا بھی کھاتے ہیں، کچھ جانور جو ہے وہ شراب وسا گوشت نہیں کھاتے۔ کچھ جاندار ایسے ہیں جو انہیں گوشت چھوتے ہی نہیں، وہ صرف گھاس پھوس ہی کھا کے زندہ رہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے جو مخلوق کو خلق کیا ہے، یہ دروازے کی بات ہے، ایسا تھوڑی سی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو مخلوق خلق فرمائی ہے اور اس ساری مخلوق پر، ان سب کے اوپر ایک شریعت ہم نے نافذ کی، جیسے انسانوں پر شریعت نافذ کی ہے ایسے ہر چیزوں کو شریعت نافذ کی ہے۔ چرندے درندے پرندے ان سب پر بھی اللہ کی شریعت نافذ ہے، اور ان کو خوب اچھے سے معلوم ہے کہ ہم پر اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے، کیا چیز حلال کرا ہے۔ اور جانوروں کو اتنا ہوش ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو عقل نہیں ہوتی، یہ بے عقل جانور بھی اتنا شعور اور اتنی عقل رکھتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے ان پر حلال قرار دی ہے اسے کھاتے ہیں، جو حرام قرار دی ہے اسے نہیں کھاتے۔ یہ جو گوشت خور جانور ہیں وہ کبھی گھاس نہیں کھاتے، جو گھاس خور جانور ہیں وہ کبھی گوشت نہیں کھاتے۔ اگر جانور جو گھاس کھانے والا جانور ہے، گائے کے سامنے کیسے اچھا گوشت کرنے کا ڈالتی ہے وہ ہرگز نہیں کھائے گی،
शेख तेल का हुक्का हो के सामने आप अच्छे से अच्छा चावल डाल दीजिए, अच्छी सानी करके बेहतर आप खाइए तो हड्डी से भी खाएगा। उसे मालूम है कि अल्लाह ने क्या चीज़ को हलाल की है, क्या चीज़ को हराम की है, क्या वो खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। और बदबख्त है ये इंसान जिसको अकल दी गई है, शऊर भी दिया गया है, इदराक भी दिया गया है, काफी भी दिए गए हैं, बताने वाले भी आए हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद इस इंसान की बदबख्ती है कि जहाँ वो उठाए चला जाता है तो सामने आए पड़ जाता है, तो सामने आए भी जाता है। क्या कहें ये इंसान जो होशहवास वाला आदमी है, जो इंसान अक्ल खिलत रखता है, जो इंसान समझता और अक्ल में अपने आप बराबर किसी को नहीं समझता, इससे बेहतर तो जानवर है कि जिनको ये पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और इंसान कि कुछ भी खा ले, कहीं भी चला जाए, कहीं भी बैठ जाए, कुछ भी कर मुझे आप अंदाजा लगाए मैं कहाँ हाल सुनाऊँ कि जब मेरे पास याद आने लगती। तो देखिए मैं मुझे लड़के मेरे जहनों में जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो मैंने सुना हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन के हाथ में महफूज है। अगर मैं शुरू करता हूँ तो कहीं से कोई बात आने लगती है तो उसको मैं आगे सामने करना अपने ही बात से जरूर समझता हूँ, ताकि जो बात मुझे मालूम है मैं समझता हूँ कि एक दिन दस तक मुंतकिल हो गए। तो आप अंदाजा लगाए कि बात भी चली जाएगी कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ रखा है। अब आना अंदाजा लगाए सबसे महंगी जो चीज़ है वो इंसान का खून है, इससे महंगा कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा की और उसका रिज़्क़ क्या रखा है कि इंसान का खून। ये खड़मल है, ये सिर्फ इंसानी खून पीता है। मच्छर है, इसको अल्लाह ने सब फरमाया है जो सिर्फ इंसानी खून पीता है, क्योंकि वो खालिक है और वो राज़िक़ है, उसने इंतज़ाम किया है। वो कहता है क्योंकि मैं राज़िक़ हूँ और सबका राज़िक़ हूँ, सबको रिज़्क़ देता हूँ, मच्छर को रिज़्क़ देता हूँ, खड़मल को रिज़्क़ देता हूँ, आपको रिज़्क़ देता हूँ। तो मच्छर के लिए इंसानी खून तो सबसे ज़्यादा कीमती है, उसका इंतज़ाम किया। आप कितना भी इंतज़ाम किया, मच्छर आएगा, चला जाएगा, आपका खून पी के चला जाएगा। तो थोड़ा देर मोहम्मद मानना तो ये इसका राज़िक़ अल्लाह ये बताता है कि हमने जो हमारे नाम शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा न समझना, गुमान न करना, बल्कि वो जिंदा है और अपने यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। और रिज़्क़ क्या पाते हैं? वो रिज़्क़ जो अल्लाह की तरफ से उसकी बारगाह में अपने खून का, अपनी जान का नज़ारा पेश करके अपनी जान को उसको पेश करके चले जाते हैं। उनकी उस हयात को बाकी रखने के लिए जिस रिज़्क़ की ज़रूरत है वो रिज़्क़ अल्लाह के बारगाह से उसको अता किया जाता है। और वो कौन सा रिज़्क़ है वो हमें नहीं मालूम। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इसके माता में चलने वाले बच्चे की ग़िज़ा क्या है हमें नहीं मालूम। पत्थर के दरमियान चलने वाला छोटा कीड़ा जो ग़िज़ा खाता है, अल्लाह उसके ग़िज़ा का को फराहम कराता है कि हमें नहीं मालूम कि वो क्या खाता है। इस तरह से और जो ज़िरू हैं उनके तरह तरह के हदायत हैं। ऐसे शहीद की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए उसे जिस किस्म की जिसकी ज़रूरत है वो अल्लाह तबारक व तआला रहता है। उस पर इंसान को किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कुरान की आयत है और कुरान की एक आयत का इनकार करने के बाद इंसान मुसलमान नहीं रहता। जब अल्लाह कहता है कि हमारे वाला में जो हमारे नाम से शहीद होते हैं, मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि वो शहीद है और शहीद जिंदा रहता है और यहाँ से हमारे यहाँ से वो रिज़्क़ पाता है। अब जिंदगी शहीद की ज़िंदगी को समझने के लिए मैं अगर मसाइल में आऊँ तो बात शहादत शहीदों ने कुरान पाक की तिलावत करके बताया कि देखो अल्लाह की बारगाह में शहीद होने वाला मरता नहीं। इमाम हुसैन ने कूफे और शाम के रास्तों में तिलावत कलाम पाक करके शहीद की ज़िंदगी का सबूत फराहम किया। ज़ाहिर है कुरान की आयत तो थी और तमाम मुसलमान कुरान की आयत समझते हुए उस पर यकीन कामिल भी रखते, लेकिन कुरान की आयत को सबूत मैसर न आता अगर इमाम हुसैन तिलावत कलाम पाक लोगों ने ऐसा कि अल्लाह ने कहा है चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा फरीज़ा है कि कुरान के एक एक लफ्ज़ के ऊपर एक एक हाथ के ऊपर ईमान रखे, इसे ईमान तो रखेंगे। लेकिन भाई क्या अच्छा होगा कि कोई इससे सबूत
हम कहेंगे क्या हुआ कैसा हो, कैसे हमारा जमाने वाला मरता है नहीं बल्कि वो शहीद होता है, इस तरह दिया रहता है। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं इसको अपने आगे दर्जे में पहुँचा कर आपने तमाम करूँ कि आप देखें कि हमारा यानी यहाँ पर रहते हैं सब रोजमर्रा का तजुर्बा है कि आप सुबह आप जाइए जाइए, वहाँ तरह तरह के फूल खिले दिखाई देंगे, उन फूलों के ऊपर शब्द में अपने आप को लिखे हुए नजर आएंगे उर्दू की तरह से। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद एक छोटा सा प्याला लीजिए और फूलों को हिला हिला कर शबनम के पत्रों को लेके उस प्याले में जमा कर, जमा करने के बाद जब आप इकट्ठे कर लिए उनको लाके गिलास में एक सीजन में डालती, जब डालने के बाद वहाँ से लेकर जाइए, आगे बढ़िए, पैदा गंगा जमुना सरस्वती है, कोई सर दरिया है, बड़ा बड़ा है, छोटा, उस दरिया में जाके उन पत्थरों को डाल। जब आप सुबह उनको इकट्ठा कर रहे थे, मैं सामने पहुंचा, मैंने कहा मैं क्या कर रहे हो कि शबनम के पत्तों को जमा कर रहा हूँ। अच्छा, जो जमा हो गए, कहाँ है शबनम के पत्ते आपने इकट्ठे किए थे कि ये प्याले में मौजूद है। उसके बाद आपने उनको जग में डाल दिया, मैंने कहा शबनम कहाँ है, उस जगह पहले पानी भी मौजूद था, आपने कहा इसी जग में है, यानी पानी भी है और शबनम भी है। फिर आपने जग को लिया, ले जाके दरिया में डाल दिया, जब दरिया में डाल दिया तो वो पानी मिला वो शबनम के पत्ते सारे दरिया में जाके तहलील हो गए और दरिया के साथ रहने लगे। मैंने बोला जनाब वो जो आपने शबनम में पत्ते इकट्ठे किए थे वो कहाँ है, इसी दरिया में तो मौजूद है। दरिया बहता बहता एक बार समंदर से जाके मिल गया, फिर समंदर से जाके मिल गया। मैंने कहा वो शबनम के पत्ते कहाँ गए, आपने कहा कि देखो जब मैंने सुबह को इकट्ठे किए थे मैंने दरिया में डाले, दरिया से जाके मुझाती हुए और दरिया जाके समंदर से मुझे हो गया। जब समंदर में आ गया तो वो यही तमाम पत्थर अब सब समंदर में आ गए। अब जब तक समंदर बाकी रहेगा, जब तक वो समंदर बाकी रहेगा तब तक वो पत्थर समंदर की शक्ल में बाकी रहेंगे। अब यहाँ उसी तरह से हम अपनी हयात अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में निसार करके आले मोहम्मद के इश्क में अपनी जिंदगी को बसर कर दें और हमारी जिंदगी आले मोहम्मद का कुर्बान हो जाए, तो ऐसा है कि हमने अपनी हयात के कतरात को शबनम के कतरों की वजह से हमें आले मोहम्मद ने जम कर दिया। आले मोहम्मद की मोहब्बत जब तक आले मोहम्मद रहेंगे कुरान दे रहा है तो अहले बैत के चाहने वाले उसी तरह से जिंदा रहेंगे जैसे अहले बैत मोहम्मद बहुत बड़े जिंदा रहता है और शहीद की जिंदगी का तस्वुर करना, उसका इनकार करना जाहिर है कुरान का इनकार करना ही लगेगा। और शहीद किन्होंने नौकरिया पर तिलावत कलाम पाक अभी आप मस्जिद के बात करवा रहे थे कि इमाम हुसैन का सर मुइंदा उंगली के हाथ से छूटा और जमीन में जाकर कर दिया। हर जगह कोशिश की कि उस सर को जुम्बिश हो जाए, उसको उठाया जाए, लेकिन किस तरह से वो नेता अपनी जगह से हरकत नहीं करता। और रोने वालों आप पे रोने के लिए यही जुमला काफ़ी है कि जब हर कोशिश करती यदि थक गए, एक दफ़ा शिव मजबूत ताजिया में लेकर और ताजिया में कहता था जिसमें खारदार तार लगे हुए थे, उस खारदार ताजियानी से बीमार करवाले को अजियत थी कि ताजियाना मुझसे बीमार करवाला में पड़ा, एक बार बीमार तड़प गया, खुदी ने अपने आप को ऊपर से गिरा दिया तो सैयद सज्जाद ने रोते हुए एक बार बाबा से देखे कहा एक बाबा राम और मुझसे ताजियाने बर्दाश्त नहीं होते, आप बताइए कि आपको सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इमाम हुसैन का सर पर इजाज हो गया हुआ कि मेरे लाल सैयद सज्जाद मेरे सीने पर सोने वाली सकीना देखो उससे नाका सुनी गई है, जब तक वो ना आएगी हम उस वक्त तक आगे
बढ़ाएंगे। लिहाजा जनाब ज़ैनब और जनाब हिस्सा और जनाब उम्मे कुलसूम उधर से जैसे दाखिल आ रहा था, फिर से तरफ चली और जाकर देखा एक बीबी के गोद में जनाब सकीना आराम करना है और वो बीबी उस बच्ची के सर पर शफकत से हाथ दे रही है। कभी वो साल के बोसे लेती है, कभी उसके सर के बोसे लेती है, बच्ची को प्यार कर रही है। ज़ैनब ने ये मोहब्बत कड़ी मरहबत उस बीबी की देखी कि रहा गया। ये बीबी मैं तो देख रही हूँ कि करबला से कूफा और कूफा से शाम तक जो भी आता है मेरी बच्ची को अजियतें देता हुआ आ रहा है। और पहला मौका ऐसा है कि किसी ने मेरी बच्ची के सर पर शफकत से हाथ रखा है, इतने प्यार और इतनी अपनाइयत से मेरी बच्ची को प्यार कर रही है। ये बीबी आपको खुदा आशीष दे और ये बीबी मुझे अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं बरोज़ क़यामत अपनी माँ से तुम्हारी शफाअत की गुजारिश करो, मैं सिफारिश करो। बस सुनना था कि बीबी ने सर उठाया और कहा कि ज़ैनब अपनी बिटियानी माँ को न पहचाना, मैं सैयदा हूँ। जब तक तूने मदीना छोड़ा है मैं तेरे काफ़िले के साथ साथ हूँ। ज़ैनब तू करबला में रही तो सैयदा तेरे साथ तेरे ख़ैमे के पीछे माँ हुसैन है, माँ हुसैन की ये ज़ैनब जब हुसैन का सर कटा तो मेरी आंखों पर से हुसैन था और मेरे बेटे का सर मेरे सामने मेरी आंखों में जुदा किया गया। और उसके बाद जनाब ज़ैनब अपनी सकीना को लेकर आगे बढ़ी। ऐसी तो एक छोटा सा वाक़या और पढ़ते तमाम का वक्त यह है कि ये काफ़िला जब गलियों से गुजर रहा था, देखा एक बीबी को जाके उसकी कलीसों ने जाके कहा कि बीबी कैदियों का तमाशा देखो, ऐसे कैदी हमने आज तक नहीं देखे। और बीबी हाथ ये है कि वो कैदियों के आगे आगे लोग का रेता पर सर है, उनमें बड़ा सा तिलावत कलाम पाठ कर रहा है। देखो कोई ऐसा दिखाई देता है जो हमसे रसूल हो, कोई ऐसा दिखाई देता है जो हमसे में अली है, कोई अली की शक्ल है, कोई हुसैन की शक्ल है। अब ये सुनना था कि वो बीबी कहती है कि मुझे मेरे शाहजादे ने मना किया था कि देखो कैदियों का तमाशा न देखना, देखो कैदियों का तमाशा हम कितना देखना, मैं कैदियों को तमाशा देखने के लिए छत पर नहीं जाऊंगी। तो उस कैदियों ने कहा कि बीबी कैदियों का तमाशा न देखना। मैंने कहा उन बीबियों की बेकसी तो देख लो। और जो ने इसरार किया, किसी कैदियों ने इसरार किया तो वो बीबी अपने कोठी की छत पर आई। जब कोठी की छत पर आकर उसके लिए कुर्सी बिछाई गई, उसके बाद वो बैठ गई। एक ऊँट आगे बढ़ता हुआ उसकी कोठे के करीब आकर देखा, उसे देखा कि एक बीबी जिसने अपने चेहरे को बालों में छुपाया हुआ है, उसके आगोश में एक नन्ही सी बच्ची बैठी हुई है जिसके होंठ कपड़ाए हुए हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस बीबी से कह रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन लोगों की हरकत से इस बीबी ने पहचान लिया कि ऐसा महसूस होता है कि ये बच्ची बहुत प्यासी है, ये बच्ची बहुत प्यासी है। एक दफा तो मौसमा तो मोमिना तड़प गई और ऊँट के करीब जाकर कह रही, ये बीबी लगता है तुम्हारी बच्ची बहुत प्यासी है। अरे हाँ हमारी बच्ची बहुत प्यासी है। तो इसे तो ऊँट पानी नहीं देता कि बीबी अपने ऊँट को ठहराओ, मैं अभी आती हूँ। अपनी खरीद को हुक्म दिया कि जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। पानी आया, जैसे पानी आया पानी का पूरा उठाया और कहा बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला लो। और जैसे वो गुजरा जनाब ज़ैनब ने लिया कि पानी पी ले, पानी आ गया है। और जैसे जनाब सकीना ने हाथ बढ़ाए पानी की तरफ तो वो बीबी कहती है जिसे पानी लगाया था, ये बीबी अपनी बच्ची को कहे पानी पिला ले। जब तेरी बच्ची की प्यास बुझ जाए तो अपनी बच्ची से दुआ करना कि मेरे लिए 3 दुआएं कर दे। क्या दुआएं? जनाब ज़ैनब ने कहा कि नहीं हमारी बच्ची पानी पहले नहीं पिएगी, पहले तो दुआ होगा, हम तेरे लिए दुआ करेंगे उसके बाद पानी पिएंगे। बीबी मेरी पहली दुआ ये है कि जैसे ये बच्ची यतीम हुई है ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। अल्लाह ऐसा पढ़ने वाले लोगों पर इनके गुलाम इनकी तरफ अपने बच्चों को डस्टबिन देना नहीं चाहते कि इनकी तरफ से हम असीम ना हो। जनाब सकीना ने एक तरफ हाथ उठाए कि पाने वाले ये मेरी यतीमी का वास्ता, इसके बच्चे ऐसे यतीम ना हो जैसे मैं यतीम हुई। और दूसरी दुआ क्या है? दूसरी दुआ ये है कि मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, खैरियत से वापस आए। बीवी ने दुआ की। तीसरी दुआ क्या है? तीसरी दुआ मेरी है कि मुझे जल्द से जल्द मदीने जाना नसीब हो। मदीने जाकर क्या करेगी? मदीने में मेरा आका रहता है, मदीने में मेरे मौला रहते हैं, मदीने में मेरी शहजादी रहती है। अगर मैं उन्हीं की तो कभी कौन तेरा शहजादा
کہ حسین کو دیکھے گی پہچان لے گی زینب کو پہچانتی ہے زینب کو سب خدمت کی ہے زینب کو دیکھتی پر ہزاروں ملن میں اپنی شہزادی کو پہچان سکتی ہو ایک دفعہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ بسم اللہ الحمد للہ